Muy bien, lección 36, STEM Changing Verbs. Lesson 36 na po tayo, mga kasama. Sige po, muy buenos dias a todos. At ngayon po, i-review po muna natin ano ba yung mga regular verb. Ito yung regular verb sa present tense. Pakibasa nga po, Brad Lance, por favor, ang ating regular verbs sa present tense, AR, ER, and IR verbs. Pakibasa po ang conjugation, Brad Lance. Hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan, creo, crees, cree, creamos, Creemos. creéis, creemos, Mhm. creéis, creen, vivo, vives, vive, vivimos, vivis, viven. Yung pronunciation po natin, no? Ablais, creéis, bibis, hablan, hindi ablan. Hablan, creen, viven. So, hablar, to speak, creer, to believe, maniwala, bibir, mabuhay o tumira. Okay? So, be careful yung pronunciation po natin ng letter E. For example, hindi A. Kasi kapag sinabi mong creamos, magiging pautos po yan. Ang sinasabi mo na ay maniwala tayo. O parang ganun, creamos. So, dapat creemos. Okay, naniniwala tayo. Ayun. So, I hope na memorize na po natin ang verb endings ng regular verbs, ng AR, ER at IR verbs. Meron pa po bang hindi nakaka-memorize hanggang ngayon? Kailangan pong i-memorize yan, ha? Sige nga po, itry natin. Brad Elmer, kung ang hablar ay yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis, ellos, ellas, ustedes hablan, paano mo i-conjugate ang verb na cocinar, magluto, to cook? Sound check. Okay? Yun lang. Yo cocino, Cocino. tú cocinas, cocino. Mhm. Tú cocinas, él, Okay. ella, usted cocina. Mhm. Nosotros cocinamos. Vosotros cocináis. Mhm. Ellos, ellas, usted cocinan. Ustedes. Ustedes cocinan. Muy bien. Entonces, yo cocino, tú cocinas, él, ella, usted cocina, nosotros, nosotras cocinamos, vosotros, vosotras cocináis, ellos, ellas, ustedes cocinan. Next nga, Brad Percy. Kung ang conjugation ng creer ay nasa kaliwa, paano mo i-conjugate ang verb na magbasa or to read, leer? Hermano Percy, por favor. Yo leo, Mhm. tú lees, Mhm. él, ella, usted lee, Mhm. nosotros, nosotras leemos, Mhm. vosotros, vosotras leéis, Mhm. ellos, ellas, ustedes leen. Muy bien. Yo leo, tú lees, él, ella, usted lee, nosotros, nosotras leemos, vosotros, vosotras leéis, ellos, ellas, ustedes leen. And for IR verb, Brad Janrel, kapag ang conjugation ng IR, tulad ng verb na bibir, ay nasa kaliwa, paano mo i-conjugate ang IR verb na admitir, aminin, to admit? ¿Me escucha, hermano Darcy? Sí, por favor, adelante. Admito, Ujú. tú admites, Ok. él, ella, usted admite, Ujú. nosotros admitimos, Ujú. vosotros admit, vosotros admitís, Ujú. ellos, ellas, ustedes admiten. Muy bien. Yo admito, tú admites, él, ella, usted admite,
nosotros, nosotras admitimos, vosotros, vosotras admitís, ellos, ellas, ustedes admiten. Now, ang ating topic for today, Leksyon 36, ay patungkol sa stem-changing verbs. Meron na tayong mga napag-aralan na verbs na nagbabago ang stem pag kinoconjugate like yung poder, querer, tener, etc. So, Spanish stem-changing verbs use regular endings but change the vowel in the stem in most forms. So, yung sa stem-changing verbs, binabago natin yung ending, no, based sa regular form, pero yung merong nagbabago sa vowel, no, sa stem nung verb. Kaya siya tinawag na stem changing verb. So, usually, nagbabago yun sa yo, tu, el, ella, usted, ellos, ellas, ustedes forms. Hindi siya nagbabago. Usually, hindi nagkakaroon ng stem change sa umpisa or sa unahan ng salita pagdating sa nosotros at vosotros form. Kaya siya tinatawag na boot rule or shoe rule. Kasi kung kayo po ay nagbabasa ng mga grammar books or nakikinig ng mga or nanonood ng mga YouTube videos, yung ibang mga instructor, ginagamit po nila yung or sinusulat nila yung conjugation ng ganito. Yo, tú, él, ella, usted sa kaliwa, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes sa kanan. Kumbaga, sa isang tao, kaliwa, maraming tao, kanan. Ngayon, kaya siya tinawag na boot rule or shoe rule para siyang sapatos kasi usually nangyayari yung pagbabago sa stem o sa umpisa ng salita sa kaliwa lang, sa part ng kaliwa, yung yo, tu, el, ella, usted, at ellos, ellas, ustedes form, yung sapatos nga tingnan. So for example, yung verb na mentir, tulay, magsinungaling, pag kinonjugate mo yan, yo miento, tú mientes, él, ella, usted miente, nosotros, nosotras mentimos, ellos, ellas, ustedes mentís, perdón. Vosotros mentís, ellos, ellas, ustedes mienten. Kung mapapansin niyo yung conjugation niya, nagbago yung stem, 'di ba? Mentir, men. Pero naging IE. From E, naging IE yung simula, mien. Miento, mientes, miente, mienten. Ang hindi lang nagbago yung nosotros at vosotros form. Mentimos, mentis. E pa rin siya, hindi siya ye. E, hindi siya naging IE. Ganun rin sa stem-changing verb na dormir, matulog, to sleep. From O, naging UE yung stem. So, hindi siya dormo, kundi naging duermo, duermes, duerme, duermen. Pero pagdating sa nosotros at vosotros forms, hindi siya naging UE. O pa rin siya, dormimos, dormis. And ganun rin sa E to I stem-changing verb, pedir, to ask. So, hindi siya pedo, kundi naging pido, pides, pide, piden. Pero pagdating sa nosotros at vosotros forms, retain yung letter E sa umpisa. Pedimos, pedis. So, ang pag-aaralan natin ngayon, ano-ano ba yung mga pattern or mga stem-changing verb sa Spanish, sa regular tense? So, ang first pattern natin ay yung E to IE. Yung E na stem nagiging IE. So, for example, yung verb na querer, to want, or gustuhin, or to love, napag-aralan natin yan last time. Instead na quiero, yung E naging IE. Okay? Yo quiero. Tú quieres. Él, ella, usted quiere. Nosotros, nosotras queremos. So, napansin niyo yung nosotros que, hindi siya quiera, queremos. Vosotros queréis, hindi siya quiereis, queréis. Ellos, ellas, ustedes quieren. Okay? Pakibasa nga, Brad Christian, ang conjugation ng verb na querer. Yo quiero, Mhm, tú quieres, mhm, él, ella, usted quiere, mhm, nosotros
queremos. Mhm. Vosotros queréis. Mhm. Ellos, ellas, ustedes quieren. 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 Okay. So, kung ito ang conjugation ng querer, Brad, sino ba nandito? Brad Moises. Sige. Ito yung conjugation ng querer, di ba? From E, naging IE, except sa nosotros at vosotros forms, Brad Moises. Paano mo i-conjugate ang verb na entender, to understand, umintindi, maunawaan? Yo entiendo, Okay, muy bien. tú entiendes, Mhm. entiende. Ella, usted entienden, Mhm. nosotros, nosotros entiendo, Hmm? Ulitin ko pag nosotros at vosotros entendemos, form, okay, hindi nagbabago yung stem. Entendemos, vosotros, vosotros enten- entiendes, entiende- entendéis. entendéis. Ayun. So, papansinin mo Ella, lagi yung verb endings. Ellos, ellos, ellas, usted entienden. ellos, ellas, ustedes entienden. So, again, yo entiendo. So, again, we're talking about E to IE stem changing verb. So, yung E magiging IE. Yo entiendo, tú entiendes, él, ella, usted entiende, nosotros, nosotras entendemos, vosotros, vosotras entendéis, ellos, ellas, ustedes entienden. Again, hindi nagkakaroon ng stem change pagdating sa nosotros at vosotros forms. Brad Michael, test natin. Paano mo i-conjugate ang verb na cerrar? To close, isara. Cerrado. Mhm. Yo cerrado. Hmm? Tú. Again. Cerrar. So, ano matitiba yung cerrar? Huwag mo muna pansinin yung AR. Doon muna tayo sa CERR. Ang rule Si. natin, yung Si. E magiging IE. ah, Siraw. Siraw. Sira. Si. Sige, Si. kaya makuha mo yan. Sige. Oh, 'di ba? Sira. E to IE magiging Ah, sie. Siraw. Oh, Sirao. aalisin mo na yung AR, papalitan mo ng O. Anong mangyayari? Ah, Zero. Yun, siero. 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 Okay. How about to? Sieres. Queréis. Sieres. How about LA Él, usted? ella, usted Si- quiere. ah, Serain. Ha? Oh, kung Sereis. parang sinabi mo na. Ah, AR verb tayo baka nalilito ka kasi yung querer, ER yan. Kaya quereis. Pero ito, cerrar, AR, R. So, paano mo i-conjugate vosotros? Serais. Cerráis. Muy bien. Ellos, ellas, ustedes. Sieren. Again, AR verb. Ah, Sieren. Hindi siya e. Sieren. Sieren. Oh, C-I-E. again. AR verb yung cerrar. So, sie, Sieren. hindi. Otra vez. AR verb ang cerrar. A. So, Sierain. cierran. Cierran. Sierra. Sierra. Pakibasa nga, Ayaw. Brad Michael, lahat ng conjugation ulit. Sierra. Sierra. Oh, Ah, yo basahin mo. quiero. Yo quiero. Tú quieres. Ella, ella, usted quiere. Nosotros queremos. Mm. Vosotros queréis. Ellos, ellas, ustedes quieren. Yo quiero. Tú
cierras. Again, Ella, paano mo binasa yon? Again, serar. Paano basahin yan? Di ba may rule tayo na kapag ang letter C ay sinusundan ng I, hindi siya magiging K sound, kundi magiging S. So, paano yan se. babasahin? Oo. Wala ko nalilito. Cierran. Cierras. Cierras. No, hindi. Yo muna, yo. Ulit. Yo cierro. Okay. Tú cierras. Aha. Ella, usted cierra. Nosotros cerramos. Vosotros cerráis. Mhm. Ellas, ustedes cierran. Muy bien. Andiyan po ba si Sis Amy? Yes, Amy, andiyan ka? Apo, Paano, andito po. okay, paano i-conjugate ang verb na mentir? To lie or magsinungaling? Kanina napakita ko na yan. Pero sige, conjugate mo nga. Mentir. Aha. So, mentir. Yo miento. Muy bien. Okay. Miento. Tú mientes. Okay. Tama po ba? Okay. Ella, usted miente. Aha. Nosotros, ajá. Mentimos. Muy bien. Vosotros, base dun, ano bigas po, mentis, Mentis. Muy bien. mentis, Mentis. Mhm. mentis. Mhm. Ellas, ustedes mienten. Muy bien. Okay. So, yo miento, tú mientes, él, ella, usted miente, nosotros, nosotras mentimos, vosotras mentís, ellas, ustedes mienten. Again, ang pinag-uusapan natin, stem changing verb, E to IE. Okay? So, ano ba yung mga iba pang common na verbs na may ganitong pattern from E to IE? So, kanina nabasa na natin yung iba, no? So, cerrar, to close is sara. Pensar, to think, mag-isip. Empezar, to begin, magsimula. Encender, to turn on, to light, sindihan, buksan. Entender, to understand, umintindi, maunawaan. Preferir, to prefer, mas piliin. Perder, to lose, matalo or mawala. Sentir, to feel, makaramdam. Mentir, to lie, magsinungaling. Sugerir, to suggest, magmungkahi. Venir, to come, pumunta, dumating. Tener, to have, magkaroon. So, take note lang no na yung venir at tener ay yo-go verbs. So, hindi siya bieno, bengo. Okay, may ibang rule yun, ha? Yo bengo, yo tengo. So, some examples in sentences. Yo pienso en mis amigos. Inisip ko ang mga kaibigan ko. Kapag ginagamit mo yung pensar, usually ang kasunod ay yung preposition na en. Laging magkadikit yan. Yo pienso en. Yo pienso en mis amigos. Ella prefiere té. Mas gusto niya ang tsaa. She prefers tea. Nosotros entendemos la lección. We understand the lesson. Naintindihan namin ang aralin. Ellos quieren viajar. They want to travel. Gusto nilang mag-travel. Pakibasa nga po muna ulit. Brad Josu, pakibasa yung mga verb natin. Common E to IE stem changing verbs. Cerrar. Ay, malino po audio ko. Spanish verb lang. Sige, go ahead. Cerrar. Pensar. Empezar. Encender. Entender. Preferir. Tama po ba? Preferir. Preferir. Perder. Sentir. Sentir. Mentir. Sugerir? Tama Sugerir. po ba? Sugerir. Sugerir. Yung Venir, GE, tener. nagiging he yan, ha? Sugerir. Opo. Sugerir. Venir, tener. Okay.
Yung pronunciation nun, Brad Josu, sa dulo, wag, yung Serar, wag mo siyang, not unless nasa Paraguay ka, no? Kasi ganun sila magbasa eh. Serar. Diba ganun, Brad Marlon? Pensar. Pero pag nasa Colombia ka or sa ibang mga bansa, usually, ang pronunciation niyan, dapat i-open mo pa ang bibig mo. Serar. Hindi siya o. Serar. Pensar. Empezar. Kasi tunog gringo yun eh, yung gringo na tinatawag natin, yung tunog afam, tunog kano, empezar, encender. Okay? So, practice yun na. Not unless pang nasa Paraguay ka. Sa Paraguay, ganun sila magsalita eh. Perder, sentir. Okay, na ano ko lang, comment lang. So, pakibasa nga yung examples in Spanish, Bredan, por favor. Ok. Por ejemplo, yo pienso en mis amigos. Ella prefiere té. Nosotros entendemos la lección. Ellos quieren viajar. Okay, muy bien. Next pattern po natin ay yung pattern na O, yung O nagiging UE, yung O nagiging we. For example, yung verb na soñar, soñar ay managinip o mangarap, to dream Sueño. or mangarap. Yo sueño. So napansin nyo yung O naging we. Sueño. Yo sueño, tú sueñas, él, ella, usted sueña, nosotros soñamos, vosotros soñáis. So nosotros, vosotros, hindi siya nag-stand change. Pero ellos, ellas, ustedes, sueñan. Nagbago rin siya. Pakibasa nga, Bredan, ang conjugation ng soñar. Yo sueño. Mhm. Tú sueñas. Mhm. Él, ella, usted sueña. Mhm. Nosotros soñamos. Vosotros soñáis. Él y ellas, ustedes sueñan. Muy bien. So kung yan ang conjugation ng soñar, Brad Lance, paano mo i-conjugate ang verb na dormir, to sleep, or matulog? O to UE tayo, ha? O to UE stem changing verbs. Brad Lance, por favor. Yo dueño. Hmm? Again? IR. Iba o yun. Okay. Ulitin mo. Yo, Yo duermio. bakit mio? Kasi po IR. Oh, Yo duermo. duermo. Oo. Wala palang kapal. Duermo lang pala. Wala. Okay. Huwag ka mag-invento ng conjugation. Duermo. Next, to. Tu. IR yan, ha? IR verb ang dormir. To. Tu duermes. Tú duermes. Okay. Duermes. Ayun pala. Next. Él, ella, usted. Es usted. Duerme. Duerme. Muy bien. Next. Nosotros. Natitingin kasi ako dito sa Sonya. Nalilito. Nosotros duerimos. Again, kapag nosotros, vosotros, hindi nagbabago ang stem. Okay. Dormos. Hmm? Dormimos. Kaninang coach mo, ha? Dormimos. Dormimos. Vosotros. Vosotros dormís. Okay. Dormís. Ellos, ellas, ustedes. Duermen. Okay. Siguro kaya kayo nalilito, mga kasama, kasi bukod sa stem changing verb sa unahan, dapat i-consider nyo rin yung ending, 'di ba? Kung AR, ER, IR verb siya, meron niyang magkakaibang ending rin. Kaya nalilito si Brad Michael eh. Dormais yung tinype niya. Hindi, dapat dormis kasi IR verb yan, hindi yan AR verb. So conscious ka rin dapat kung saan nagtatapos ang isang verb o pandiwa, kung AR ba yan, ER or IR verb, kasi magkakaiba rin yan ng
verb endings. Okay? So again, basahin natin. Yo duermo, tú duermes, él, ella, usted duerme, nosotros, nosotras dormimos, vosotros, vosotras dormís, ellos, ellas, ustedes duermen. Oh. Sige nga, Brad Fando, ikaw naman, Brad Fando. Paano i-conjugate ang verb na kontar? To count, to tell, magbilang, o magkwento? Paano ko sasabihin, nagkukwento ako? Ayun na yung clue. Brad Fando. Tu kwento. Yo, Ito kwento. yo, Konta. kwento. O doon ang galing yung Kwento. word na, doon ang galing yung Tagalog word na kwento eh. May kwento Kwento. ako. Okay. Okay. Tu, Yo kwento, tú. tu cuentas. Muy bien. Cuentas. Next. Él, ella, ustedes Usted. contamos. Oh, él, ella, Cuen- usted. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta. Muy bien. Nosotros. Nosotros, nosotras cuentamos. Sure. Contamos. Nosotros contamos. Muy bien. Vosotros. Opo. Vosotros contáis. Muy bien. Ellos, ellas, Contáis. ustedes. Ellos, ellas, ustedes cuentan. Perfecto, muy Cuentan. bien. So, yo cuento, tú cuentas, él, ella, Ayan. usted cuenta, nosotros contamos, vosotros, vosotras contáis, ellos, ellas, ustedes cuentan. O sige, para masanay kayo, mag-conjugate tayo ng mag-conjugate kasi ang goal nga natin mga kasama, dumating yung time na automatic na kayo nagko-conjugate sa utak. Sa ngayon kasi, ano pa yan eh, masakit pa sa ulo kasi iniisip mo pa, ano ba yung ending nito? Ano ba to stem changing na to? Ganyan, ganyan. Pero darating yung time, with God's help, no, darating yung time, automatic na kayo magko-conjugate sa utak. Hindi nyo na siya parang masyadong iisipin. Yun yung gusto nating ma-achieve na fluency, mga kasama. So, paano naman ang volver? Brad Moises, sige nga. Volver, to return, bumalik. Yo, Brad Moises? Yo volve. Again, ha? O to UE. Yung letter O magiging UE. Yo volver. So, tingnan mo, volver, letter O, di ba? Yung volver. Yung letter O ng volver magiging UE. Volvo. O, isipin mo mabuti. Kung ang O magiging UE. Focus ka, focus. Kung ang O magiging UE, ano ang magiging conjugation? Yo. Vuelvo. Yun. Yo vuelvo. Okay? Next. Tú vuelves. tú vuelves. Muy bien. Él, ella, usted. Vuelven. ER verb yan. ER nagtatapos. So, yo, to él, ella, usted. Vuelver. O, ang tama ay vuelve. O, review natin yan. Ba't mo isa sa yung verb endings? Nosotros. Vuelvemos. O, hindi nagbabago pag nosotros at vosotros form. So, ang tamang sagot dyan ay nosotros volvemos. Volvemos. Vosotros volvéis. Volvéis. O, ellos, ellas, ustedes. Vuelvan. O, ER verb. Vuelven. Vuelven. O, pakibasa nga ang conjugation ulit, Brad Michael. Brad Moises, perdón. Yo vuelvo. Tú vuelves. Él, ella, usted vuelve. Nosotros volvemos. Vosotros volvéis. Ellos, ellas, usted
vuelven. Okay. So, ilan sa mga common na stem changing verb from O to we o UE? Dormir, to sleep, matulog. Poder, napag-aralan natin yung poder, di ba? Puedo, puedes, pueden, podemos, podéis, etc. To be able to, can, makakaya or maaring. Encontrar, to find, makakita, matagpuan. Contar, to count, tell, magbilang, magkwento. Volver, to return, bumalik. Recordar, to remember, alalahanin. Mostrar, to show, magpakita. Probar, to taste, to try. Tumikim or sumubok. Costar, to cost, magkahalaga. Mover, to move, gumalaw, ilipat. Morir, to die, mamatay. So, pakibasa nga, Brad Michael, por favor, ang mga common verb O to UE, stem changing verbs. Dormir, Mhm, poder, mhm, encontrar, mhm. encontrar, volver, recordar, mostrar, robar, costar, mover, morir. Muy bien. Brad Michael, paano ko sasabihin naaalala ko? Oh, O to UE. Yo recuerdo. Muy bien, yo recuerdo. Muy bien. Paano pag, Edward Elmer, paano pag sinasabi kong gumagalaw ka? Gumagalaw ka. Gumagalaw. Ano ba yung mover, no? Oh, O Ka. to Oh, UE. O to UE. Ah, tú mueves. Muy bien, tú Muy mueves. bien, tú mueves. Okay. Okay. Pag gusto kong sabihin, Brad, Fando, tinitikman ko. Brad Fando. Pruebo. Tu pruebo. Tinitikman ko. Yo pruebo. Yun, muy bien. Yo pruebo. Yo pruebo. Yo Okay. pruebo. Merong O to UE na stem changing verb pero kakaiba. Ito yung tinatawag nating oler, to smell, umamoy o mag-amoy. So pag kinonjugate mo yung oler, dinadagdagan natin ng letter H. So special verb ito yung verb na oler, to smell, umamoy. So O to UE siya, pero dalagyan mo siya ng letter H sa umpisa. For example, ang conjugation niya, yo huelo, tú hueles, él, ella, usted huele, pero pag nosotros, vosotros, walang H. Olemos, oléis, ellos, ellas, ustedes, huelen. Pakibasa nga, Brad Jandrel, por favor. Oler, huelo, Mhm, hueles, huele, mhm, olemos, mhm. oléis, huelen. Muy bien. So some examples po ng O to UE sa mga pangungusap. Yo puedo hablar español. Ellos duermen tarde. Nosotros volvemos mañana. Ella encuentra el libro. Yo huelo las flores. Ellos huelen el perfume. Ellos huelen el perfume. Sis Amy, pakibasa nga po. Yo puedo hablar español. Mhm. Ellos duermen tarde. Nosotros volvemos mañana. Ella encuentra el libro. Yo huelo las flores. Ellos huelen el perfume. 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 Muy bien. Next. O, tsagayin lang ha. Gising pa. Tsagayin lang mga kasama, no?
Sa Friday, wala tayong klase dahil may aasikasuhin ako tsaka yung sa rekonosimiento, may appointment rin. So, lubusin na natin ngayon, no? Pattern 3, E to I. So, yung E nagiging I. For example, repetir, to repeat, ulitin. So, yung second E naging I, diba? Yo repito, tú repites. Él, ella, usted repite. Nosotros, nosotras repetimos. So, walang pagbabago pag nosotros. Ganun rin sa vosotros, repetís. Ellos, ellas, ustedes repiten. Pakibasa nga ang conjugation. Brad Percy, por favor. Repetir, to repeat. Mhm. Yo repito, tú repites, él, ella, usted repite, nosotros repetimos, vosotros repetéis, ellos, ellas, ustedes repiten. Okay. So, Brad Percy, paano ko i-conjugate ang verb na pedir, to ask for, humingi, o umorder sa restaurant, for example, o umorder ng online, ayun. O paano mo i-conjugate ang verb na pedir, Brad Percy? Yo, Again, E to I. Opo. Yo pido, Muy bien. tú, tú pides, Muy bien. él, ella, usted pide, Mhm. nosotros pedimos, vosotros pedís, Mhm. ellos, ellas, ustedes piden. Muy bien. Yo pido, tú pides, él, ella, usted pide, nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos, ellas, ustedes piden. Brad Elmer, paano naman ang verb na servir? To serve, mag-serve, mag-asikaso, magsilbi. Paano yan, Brad Elmer? Tu servo. Again, yo Yo servo. sirvo. Sirvo. Mhm. Tu servi. Hmm? Service. Again, sirves. Service. Mhm. Él, ella sirve. Mhm. Nosotros servimos. Mhm. Vosotros servís. Servis. Ellos, ella servís. Mhm. Ellos, ella, ustedes sirven. 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 Okay. So yo sirvo, tú sirves, él, ella, usted sirve, nosotros servimos, vosotros servís, ellos, ellas, ustedes sirven. Sis Amy, how about the verb decir? To say or to tell? Decir, no. Hmm. Diso. Yo. Falta na ay. Diso. Oh, Ay, ay, yo go verb yan. Apo, decir. Yo. Ay, yo. Digo. Yo go Ay, verb. go. G. Yo digo. Yon, Tú, yo digo. tú dices. Muy bien, dices. Él, ella, ustedes. Ella, ustedes. Dice. Dice. Mhm. Nosotros decimos. Muy bien. Vosotros decís. 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 Mhm. Ellos, ellas, ustedes dicen. Muy bien. Okay. Kala ko, hindi nyo na-gets yung yogo eh. Yo digo, tú dices, él, ella, usted dice, nosotros, nosotras decimos, vosotros, vosotras decís, ellos, ellas, ustedes dicen. So again, maraming exemptions eh.
exceptions, rules sa Spanish. So, yung yogo, huwag nyo kakalimutan yun. Yun ang pag-aaralan na natin. So, ilan sa mga common E to I verbs? Pedir, to ask for, humingi, mag-order. Servir, to serve, mag-serve. Seguir, to follow, sumunod. Decir, to say, to tell, magsabi. Vestirse, or vestir. Yung se, ano yan, reflexive verb, wala pa tayo dyan, no? Pag-aaralan natin yan next time. To dress, get dressed, magbihis. Medir, to measure, sukatin. Reírse, to laugh, tumawa. Yung se, pag may nakita kayong se sa verb, reflexive verb yan, wala pa tayo dyan, no? Sonreír, to smile, ngumiti. Conseguir, to get, obtain, makuha. Elegir, to choose, pumili. Repetir, to repeat, ulitin. So again, yung digo, yung seguir, sigo, elegir, elijo, conseguir, consigo, mga yogo verbs yan. At yung elijo, nagiging J, yung G. No? Para ma-retain yung ha na sound. Okay? So some examples, yo pido café. Ella sigue las instrucciones. Nosotros repetimos la actividad. Ellos sirven la comida. Bredan, pakibasa nga po ang ating mga ehemplo. Los ejemplos, yo pido café, Mhm. ella sigue las instrucciones, nosotros repetimos la actividad, ellos nagbe-blurred yung paligid ko. Ellos sirven la comida. Sirven. Sirven la Sirven. comida. Oh, basahin. Ano yan ha? I-pronounce nyo mabuti. Sirven. Sirven. I-E. I-E. Sirven. Ellos. Okay, last two patterns. Itong pattern 4, I to IE, rare naman to. Usually, ang common na verbs dito, dalawa lang. Yung verb na adquirir, to acquire, makuha, kumuha, makamit. At inquirir, to inquire, magtanong, mag-imbestiga. For example, yo adquiero experiencia. I acquire experience. Kumakamit or kumukuha ako ng karanasan or experience. So, dalawa lang naman yan usually, yung I to IE. So, kung ito ang conjugation ng adquirir, Brad Fando, pakibasa nga yung conjugation ng adquirir, to acquire. Yo adquiero. 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 Mhm. Yo in To. De, basahin mo inquiero. muna yung conjugation ng adquirir lahat. Rinig ba ako, tol? Dinig, dinig. Yo inquiero. Oh, sige, sagutin mo na. Oh, yo inquiero. Tú inquieres. Inquieres. Mhm. Ella, usted inquiere. Mhm. Nosotros inquiremos. Inquirimos. Mhm. Vosotros incris. Increase. Gusto mo na increase? Increase. Increase. Okay. Ellos, Ellos, ustedes. ustedes inquieren. 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 Okay. Pakibasa nga ulit, Brad Fando, lahat. Yo inquiero. Yo inquiero. Mhm. Tú inquieres. Mhm. Ella, usted inquiere. Mhm. Nosotros inquirimos. Vosotros inquiris. Inquiris.
Inquiris. Ellos, ellas, ustedes, inquieren. 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 Okay. Inquieren. Bien, bien. And last pattern natin, ito usually isa lang naman ng common verb dyan, yung you to UE. Yung verb na jugar. Jugar, to play or maglaro. So, yung you, nagiging UE siya, except sa nosotros, vosotros form. So, yo, juego. So, again, yung letter J, yung J ay parang H sound. Hu. Juego, tú juegas, él, ella, usted juega, nosotros, nosotras jugamos, again, no stem change. Vosotros, vosotras jugáis, ellos, ellas, ustedes juegan. Pakibasa nga, Brad Moises, por favor. Sound check. Mhm. Yo juego, Mhm. tú juegas, Mhm. él, ella, usted juega, Mhm. nosotros, nosotras jugamos, Jugamos. Mhm. vosotros, vosotras juguéis, Jugáis. Mhm. ellos, ella, ustedes juegan. Juegan. Yung UE, nagiging we. Juegan. Juegan. Okay. So some examples po niyan, yo juego al fútbol. Kapag meron kang lalaruin, let's say sports, baloncesto, basketball, volleyball o volley, yung jugar lalagay mo ng al or a. A. So, yo juego al fútbol kasi yung el football, i-combine mo sa a, magiging al. Tú juegas videojuegos o videojuegos. Ella juega muy bien. Nosotros jugamos mañana. Ellos juegan en el parque. So again, kapag meron kang lalaruin na sports, usually, jugar al football or yung game, jugar a las cartas, etc. may a. Okay, pero videojuegos or videojuegos, normally yung video, binabasa na nila as video, pero ang tama talaga dyan, video. Pero kasi ngayon marami ng parang English pronunciation din sa Spanish word. So, pwede rin naman yung videojuegos, no? No hay problema. Pakibasa nga po, Brad Elmer, por favor. Examples natin. Yo juego al fútbol. Mhm. Tú juegas videojuegos. Mhm. Ella juega muy bien. Mhm. Nosotros jugamos mañana. Ellos juegan en el parque. Muy bien. Muy bien. Okay, so Brad Michael, anong tanong mo? Tanong ko lang dito sa isa to Huwegas, hindi siya two Huweges, hindi siya ES sa dulo. Hindi siya Ayan. ES kasi AR verb siya. Balikan natin na, Brad Michael. Dito yung umpisa. Okay? Kaya kayo nalilito kasi hindi nyo pa minememorize yung verb endings ng AR, ER at IR verbs. Ulitin ko, lahat ng pandiwa, lahat ng verb sa Spanish, nahahati sa tatlo. Nahahati sa tatlong kategorya. AR, nagtatapos sa AR, nagtatapos sa ER, at nagtatapos sa IR. Itong natatapos sa AR, dapat ma-memorize nyo na yan. Ito yung mga ilalagay mo o ikakabit mo sa dulo, no? Pag kinonjugate mo. So, o, as, a, amos, ais, an. Magiging no? Magiging kapag ER verb na siya. Pag nagtatapos sa ER. So, o, es, emos, eis, en. Pag IR verb naman, same rin naman siya ng ER except sa vosotros at nosotros. So, O, S, pero imos is N. So, yung hugar, kaya bakit hindi siya hugays, yung matanong mo? Opo. Alam mo na kung bakit hindi hugays. Ano ang kategory ng hugar? AR verb po siya. Okay, so dapat ais ang dulo, hindi eis. Kung makikita mo sa chart, hugais. Okay? Okay. Klaro Opo, na? okay po. Tara.
Okay, muy bien. So ngayon mga kasama, alam ko medyo marami yung verbs, no? Pero ano yan, very good exercise sa utak. Sino ba sumakit ang ulo? O baka Brad Elmer, sisiw na eh. Sino ba yung mga alam na, medyo expert na dito sa conjugation? Baka nag-advance study kayo, no? Sige nga, try natin ha. Bigyan ko kayo ng 5 minutes. Kung maalala nyo lang, no? Ilagay ang tamang conjugation. Ang passing score 10. Walang mag-Google Translate. Ay, walang AI. Sige nga, 5 minutes. Ilagay natin ang conjugation, ang tamang conjugation. Okay. Sige, sagutan natin ng sabay-sabay, mga kasama. Tapos na po ba? Okay. Listo. Number 1. Ano ang sagot? Yo pienso mucho antes del examen. Muy bien. Pienso. Siguiente, número 2. Ella prefiere té en lugar de café. Prefiere. Muy bien. Número 3. Prefiere. Cerramos. Nosotros cerramos. Muy bien. Cerramos. 4. Ellos quieren. Ellos quieren. Muy bien. Quieren. Número 5. Uno. Tú no entiendes. Muy bien. Entiendo. Entonces, ¿Entiendes? 6. 6. Él juega. Juega en el Juega. Muy bien. 7. Yo puedo dormir temprano hoy. Ok. 8. Ellos duermen. 9. Nosotros volvemos. Muy bien. 10. Ella canta. Ella Cuenta. 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 Iba ang cantar sa contar. Okay. Cuenta. Ella cuenta. Muy bien. 11. Pido. 11. Yo pido. Pido. Muy bien. 12. Ella Y ella sigue. Pide. Sigue. Ella Ang sigue las Ang basa contracciones. doon kapag UE. Sigue. Sige. 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 Diba? Pag Sige. nilagyan mo ng U sa pagitan ng G at E nagiging G. Sige. Hindi siya he. Sige. Sige. Okay? Okay. Next. Wala nang I. Next. Wala na pong I yan. Ano yan? Sige. S-I-G-U-I-E. S-I-G. S-I-G-E. Sige po. S-I-G-U. Ano pong basa, Brother Darcy? Sige. 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 Doon ang galing yung Tagalog na sige. S-I-G-U-E. Yun lang po. Eksakto. Mali yung ano ko. Okay. 13. Nosotros repetimos. La Repetimos. frase. 14. Ellos sirven la comida. Y por último, 15. Yo huelo. Yo huelo. Okay. Sino pakibasa nga lahat ng pangungusap o oraciones con la respuesta correcta, por favor? Yo pienso mucho antes del examen. Ella prefiere té en lugar de café. Té. Té. Pronúncialo bien. Té. Ti. Tsaa. Té. Té. Ayan. Té en Ella lugar de prefiere té en lugar de café. café. Nosotros cerramos la puerta a las 8. Ellos quieren regresar mañana. Regresar, bumalik. Or to Regresar return. mañana. Okay. Tú entiendes la explicación. Tú no entiendes
Duduling na ako. Él juega en el parque todas las tardes. Ajá. Yo puedo dormir temprano hoy. Ujú. Ellos duermen tarde los domingos. Ujú. Nosotros volvemos al país la próxima semana. Again, país. País. Próxima. Nosotros volvemos al país la próxima Próxima. semana. Próxima. Próxima. Bakit próxima, hindi proxima, si Same? May tilde po. Próxima. Ayun. Okay. Next. Volvemos. Ella cuenta el número correctamente. Duduling Correctamente. talaga ako. Correctamente. Correctamente. Yo pido café en la cafetería. Cafeteria. Cafetería. Ayun, may asento yung I ha, cafeteria. Cafetería. Pag may asento, nagiging hiwalay yung tunog niya. Cafeteria. Cafetería. Mhm. Ella sigue las instrucciones del profesor. Muy bien. Nosotros repetimos la frase 3 veces. Mhm. Ellos sirven la comida en la fiesta. Mhm. Yo huelo el perfume desde aquí. Okay, muy bien.